नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वालों देख रहे हैं। देखिए, जनता के बीच जो है शांतनु दादा जो कि बतार से टीएमसी के कैंडिडेट है, आप देख सकते हैं कि ये जो समर्थक इनके साथ चल रहे, इस कड़ी धूप में भी दादा का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। दादा बहुत प्रेम और समर्थन आपको मिल रहा है जनता का पार। आप गाँव गाँव जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान आप चला रहे थे, तो कैसा लग रहा था? এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গত 15 বছর মামাটি মানুষের সরকারে কাজ করছেন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে গোটা পশ্চিমবঙ্গের যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন এই সাম্প্রদায়িক বিজেপির বিরুদ্ধে, তারই ফলাফল। এই যে ভিড় দেখছেন, এটা তারই ফলাফল। दादा, दीदी ने 10 मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें बेरोजगारों के लिए महंगाई भत्ता जो है, बेरोजगारी भत्ता बढ़ा दिया है। इससे युवाओं को कितना सहायता मिलेगा दादा? এই আপনাদের ভাষাটা ভুল, বেরোজগারি ভাতা এটা নয়, এটা যুব সহায়তা। এটা বলা হচ্ছে যে যে সকল যুবক যারা কর্মসংস্থানের পথে পা বাড়াচ্ছে তাদের আর্থিক যে ব্যয়ভার সেটা কিছুটা লাঘব করার জন্য এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যেটাকে বলা হচ্ছে যুবসাথী প্রকল্প। जी दादा। दादा, जीतने के बाद इस क्षेत्र में बतार में आप दादा घूम रहे हैं, क्या लगता है दादा सबसे पहले जीतने के बाद यहाँ किन किन काम को पहले करेंगे जिससे जनता को यहाँ काफी दादा मदद मिलेगा आपके का सहयोग से? আমাদের সরকার, আমাদের দল একযোগে কাজ করে। আমার মদত না একজন ব্লক সভাপতির মদত বা একজন পঞ্চায়েত প্রধানের মদত, এটা বিষয় না। আমরা সকলেই দলের কর্মী, আমরা একযোগে কাজ করি, একটা নেটওয়ার্ক কাজ করে। আমাদের মদত আছে বলেই না এই বুথগুলোতে তৃণমূল কংগ্রেসের এত জনসমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। दादा, 90 लाख वोटर्स को हटाया गया बंगाल से एसआईआर के माध्यम से। 2024 में भी प्रधानमंत्री इसी वोटर से वोट बना करके वो प्रधानमंत्री बने। आज कहते हैं ये वोटर्स वैलिड नहीं है, तो क्या दादा उन्हें गद्दी से नहीं उतर जाना चाहिए? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই বলে দিয়েছেন যেটা সায়েন্টিফিক রিগিং এবং এটা ভ্যানিশ কুমার, জ্ঞানেশ কুমার যিনি, তিনি ভ্যানিশ করে দিচ্ছেন ভোটারদেরকে। এটা হরিয়ানা বিহারেতেও এই কায়দাতেই হয়েছে, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ধরে ফেলেছেন বাংলায় এটা এক্সপোজ হয়ে গেছে। বিজেপির পলিসি, ইলেকশন কমিশনের পলিসি এক্সপোজড ইন বেঙ্গল। दादा, एक अंतिम बात की 29 अप्रैल को दादा मतदान हो रहा है, चुनाव होने वाले, जनता को क्या मैसेज देंगे आप? কিছু মেসেজ দেওয়ার নাই, যা দল দেওয়ার দিয়েছে। এখানে একচেটিয়া বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট হবে, বয়কট বিজেপি। आपने सुना, ये तो शांतनु दादा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दादा के समर्थक है। दादा से कुछ लोग से भी बात करना चाहेंगे। दादा, कैसा लग रहा है? भीड़ भी शांतनु के साथ चल रहा है, कैसा प्रेम मिल रहा है? হ্যাঁ, এটা তো আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের, আমাদের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বছরে 12টা মাস 365টা দিন মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সেবা দেন, এটা তার প্রতিফলন। धन्यवाद दादा। हमारी भी शुभकामनाएं कि जीत करके आप विधानसभा पहुंचो। ये तो तमाम भीड़ आपके साथ चल रही है, इनके आप मददगार बने। तो चलिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के बने रहने के साथ मैं किस वक्त में होता हूं।